mag-practice muna kayo dyan kasi syempre yung mga bisita ko hindi natin palalampasin. Kanina pa sila. Oo, wag ganon. Tama, Pag tama, may bisita para makita talaga natin. dapat binibinyagan. Kailangan magilas. Ito, kailangan pakita nyo kung sino kayo, Sayang naman yung pagkulay niya ng buhok kung hindi niya di ba? Kanina pa daw sila Kailangan may ready. swag. Oo, dapat malakas. Todo bigay. Matindi. Kahit walang premyo to, matindi. Yung pakita nyo kung sino kayo. Okay, sumisigaw dito. Let's go, Energy. Sexans. 1, 2, 3, go! Eva! Adon! 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 Adon! Eva! Adon! Mukhang... Adon! Eva! Adon! Eva! Adon! Eva! Adon! Eva! Adon! Ay! Eto na, ito. Isa pa. Pero iba to, iba energy na ito. Dapat ganun. Dapat ganun talaga. Siya yung Adon na may flavor talaga. Tingnan. Eto, last na. Alisto. Kailangan mabilis po, walang tatawa. Focus sa goal. 1, 2, 3, go! Eva! Tanggal na. Isa pa. Tanggal. Isa pa. Tingnan pa natin kung sino yung pinaka-leader. 1, 2, 3, go! Eva! Adon! Eva! Adon! Last. Isa pa. Nag-enjoy ako. Sir Charles, konti lang to, Dapat ganito. 1, 2, 3, go! Eva! Adon! Eva! Adon! Eva! Adon! Eva! Adon! Tanggal ka na, ba't nandiyan ka pa? Tinan mo, inulit. Double kill. Ayan. Siyempre, Six Sense. Palakpakan po natin.